नमस्कार मु जितेंद्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते संपूर्ण भिडियो जानी नवा। बदलिला पाणीपागर मिजाज तो चलो देखि नवा संपूर्ण अपडेट कौन रही। प्रबल बेगर माड़ी आसुची वर्षा पवन 2 दिन जाए हेब घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा एने भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। राजधानी दिल्ली समेत देशर अनेक राज्य में प्रबल पवन बहिबा जोगु लोक माने ठंडा अनुभव मध्य करुछन्ति। प्रबल पवन जोगु तापमात्रा मध्य ह्रास पाइछि। सकाळ एवं संध्यारे पुणी थरे ठंडा अनुभव करुछन्ति लोक माने। अन्य पक्षरे पहाड़ गुड़िक तुषारपात होबार संभावना भी एबे बढ़ी जाइछि। स्काईमेट रिपोर्ट अनुसार गत सप्ताह मध्य दिन एवं राति तापमात्रा रे बड़ परिवर्तन घटिछि। मार्च 9 तारिख रे एक पश्चिम वायु उत्तर भारत रे प्रभाव पकाइबो, जा फल पहाड़ी अंचल रे वर्षा एवं तुषारपात हेबो एवं समतल अंचल रे ठंडा पवन बहिबो। उत्तर पूर्व आसाम उपर एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। एहा जोगु अरुणाचल प्रदेश रे वर्षा एवं तुषारपात हो पारे, वज्रपात होबार मध्य संभावना रही। पाणीपाग विभाग कहिछि जे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं उत्तर महाराष्ट्र उपरे उत्तर पश्चिम दिगरु प्रबल पवन बहिबो। एथिसह पूर्व आसाम एवं अरुणाचल प्रदेश हलुकार मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना रही। एहा सहित लाक्षाद्वीप एवं केरल किछि अंश पई हलुकार मध्यम धरणर वर्षार सतर्कता करा जाइछि। राजस्थान एवं गुजरात रे सर्वाधिक तापमात्रा आहुरी ह्रास घटी पारे। तो चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। मध्याह्न भोजन रे पिला माने खाउछन्ती पक सालुबालु चाउल। तो चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। मध्याह्न भोजन चाउल रे पक सालुबालु जाजपुर जिला वीर शिक्षा मंडल अधीन रत्नगिरी पंचायत रे थिबा विद्यालय गुडी करे एई भଳି सब दृश्य देखिया को मिलुछि। पकरा चाउल खाउछन्ती छात्र छात्री माने। चलित थर मध्याह्न भोजन दी जाइथवा चाउल रे पक सालुबालु होथुवार देखिया को मिलुछि। विद्यालय गुडीकर प्रधान शिक्षक माने ए विषय रे आलोचना करी संपृक्त ठिकादार को अवगत कराइथिले मध्य से चाउल बदलौ नहांती, बरं आजिकाली कही दिन गड़ाई चलुछन्ती। शेष रत्नगिरी पंचायत पटना स्थित सिद्धेश्वर उच्च विद्यालय भारप्राप्त प्रधान शिक्षक हेमंत कुमार विश्वाल मंडल शिक्षा अधिकारी को लिखित अभियोग करने सह रसोई बंद रखा चिठी रे मध्य उल्लेख करिसेंती। तो चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। देश में पालन हेब शून्य सहनशीलता दिवस। तो चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रोचे। सारा देश में रास्ता दुर्घटना बढ़िया सह एथिजनित मृत्युहार मध्य बढ़िबार लागिछि। द्रुत गति गाड़ी चलन, मद्यपान, बिना हेलमेट रे गाड़ी चलाइबा एवं सचेतनता अभाव जोगु बारंबार दुर्घटना हेबा सह धनजीवन हानि घटुछि। एणिकी प्रत्येक रविवार एवं बुधवार हेब शून्य सहनशीलता दिवस। सड़क सुरक्षा नहीं लोकसभा भवन में अनुष्ठित हो जाइछि राज्य सड़क सुरक्षा परिषद गुरुत्वपूर्ण बैठक। एथिरे सुरक्षित घर बाहुड़ा उपरे गुरुत्व दैछन्ति परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना। 4टी प्रमुख विषय उपर आलोचना होइछि। सचेतनता सृष्टि को गुरुत्व, नियम भंगकारी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान, नियमित चेकिंग सह जरिमाना आदाय एवं रविवार एवं बुधवार शून्य सहनशीलता दिवस नहीं निष्पत्ति होइछि। नियम भंगकारी उपरे हेबो बड़ कार्यानुष्ठान। तो चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। बिजुली बिल दे न पारिले कटिबनी इलेक्ट्री। तो चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। खरादिने बिजुली बिल न दे पारिले भी कटा जीवनी विद्युत संजोग। अघोषित विद्युत काट मध्य हेब नाही। शुक्रवार संभाव्य ग्रीष्म प्रभाव को नहीं राजस्व विभाग प्रस्तुति बैठक में हिताधिकारी मानकु एई भଳି निर्देश दिया जाइछि। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक में ग्रीष्म प्रभावर मुकाबिला नहीं मध्य रणनीति प्रस्तुत हेउछि। बैठक पर मंत्री कहिसंती संभाव्य ग्रीष्म प्रभाव को सामना करने को राज्य सरकार संपूर्ण प्रस्तुत अछंती। मंत्री आहुरी कहिसंती राज्य सरकार पक्षरु मार्गदर्शिका जारी होइछि। विभिन्न स्थान में पोस्टर सह बड़ बड़ फ्लैक्स लगाजिबो। खरार बर्तिया पाई कौन करिवे एवं कौन न करिवे से संपर्क में समस्त विभाग कर्मचारी द्वारा लोकन को सचेतनता करा जिवो। 48 घंटा मध्य नलकूप मरामती हेब। गृहपालित तथा बुला पशुपक्षी आश्रयस्थली करा जिवो। शुक्रवार विभागीय मंत्री अध्यक्षतार लोकसभा भवन में बसिथिबा बैठक में विपर्यय परिचालन कर्मकर्ता, भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र अधिकारी, जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री समेत पंचायत राज, महिला एवं शिशु स्वास्थ्य विभाग, जंगल विभाग, परिवहन विभाग अधिकारी माने सामिल थिले। एथिसह भिसी माध्यम विभिन्न जिल्लार जिलापाल माने मध्य उपस्थित रहिथिले। तो चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। पिला मानकु जगाई दिया जिवो जादूपड़ी किट। तो चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार राज्य में प्राक विद्यालय शिक्षार गुरुत्व दि जाए शिशु बाटिका नाम एक अतिरिक्त श्रेणी खोलने को राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं। तेणु यह सुरुखुरे परिचालना करने कार्यरत शिक्षयित्री, शिक्षक एवं भित्तिभूमि को व्यवहार करने को निर्देश दि जाइए। शिशु बाटिकार पिला माने सकाळ 10 टारू अपराह्न 4टा पर्यंत पाठ पढ़िबे। TENSCRT द्वारा विकसित समस्त पुस्तक एप्रिल 1 सुधा समस्त पिलांकु दिया जिवो। यह सामानक श्रेणी गृह पाठ पढ़िबारे सहायक हेबो। छात्र छात्री मानकु विद्यालय व्यवस्था रे शामिल करिया पई
प्रोत्साहित କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି କିଟ୍ରେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ସେପରି ଖେଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୌଳିକ ଅଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଦୁପେଡ଼ି କିଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଡେଲ ଉପରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। ଶିଶୁ ବାଟିକାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରସ୍ତରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅତିରିକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର 10,000 ଟଙ୍କା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜି ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା, ଖାତାକୁ ଆସିବ 5,000। ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ବାଣ୍ଟିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଆଜି ଆସିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ବାଣ୍ଟିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଶନିବାର ଦିନ ଜାରି ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି କେବଳ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2,30,000 ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 1,64,000 ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ମହିଳା ଦିବସରେ ପଠାଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କୋଟିଏ ପାର ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2,30,000 ମହିଳା ପାଇଲେ ଟଙ୍କା। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଅର୍ଥ ରିଲିଜ୍ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ 1,500 ଏବଂ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 500 ଟଙ୍କା। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ 7 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ନିଜ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଅପିଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣାର ଏହି ସୁବିଧା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭାରେ ଶୁକ୍ରବାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅନେକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ମାଗଣାରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବଜେଟ୍ରେ 15,000 ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଟି ସ୍କାନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅମର ଅବଦୁଲ୍ଲା। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅମାନଙ୍କ ବାହାଘରରେ ସରକାର 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାଶିକୁ ସରକାର 75,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହିସବୁ ଘୋଷଣା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କେବଳ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ସବୁ ଘୋଷଣା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ବଢ଼ିଯିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ମାର୍ଚ୍ଚରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏତିକି ଦରମା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କିଛି ସମୟ ପରେ କରାଯିବ। ଏଥର ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଥର ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3% ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି 1 ଜାନୁଆରୀ 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। 3% ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଡିଏ ଏବଂ ଡିଆର୍ 56% ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଜୁଲାଇ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଡିଏ 50%ରୁ 53%କୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। मेडिकल स्पेशलिस्ट ऑफिसर मानक आसला बड़ नियुक्ति सुजोग। सरकारी चाकरी खोजुवा मेडिकल छात्र मानक आसला खुशी खबर। बिहार टेक्निकल सर्विस कमिशन बीटीएससी पक्षर सुवर्ण सुजोग बाहरिकी आसी जाइए। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर एसएमओ रो विभिन्न पदवी नियुक्ति घोषणा कर योग्यता था इच्छुक प्रार्थी ऑनलाइन माध्यम 4 मार्च ठारू यह आरंभ हो सारी एप्रिल 1 पर्यंत आवेदन करेंगे। आवेदनकारी मैंने शेष तारीख पूर्व आवेदन करेंगे। शेष तारीख पर आवेदन कौन सुजोग दिज्व। अधिक बरणी में जानापी यार ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करने को पड़ो। संपूर्ण पदवी रही 3623 संपूर्ण बरणी जानापी यार ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करनी। खाली पड़ी अलग अलग पदवी शिक्षागत योग्यता भिन्न भिन्न रही तेणु इच्छुक प्रार्थी मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करने आवश्यक। से भिन्न भिन्न पदवी भिन्न भिन्न बयस सीमा धार्य कर
साधारण वर्ग ओबीसी ईडब्ल्यूएस प्रार्थी मानक पई 600 टंका देबाको धार्य करा जायछि। अनुसूचित जाति जनजाति महिला श्रेणी प्रार्थी मानक पई 150 टंका देबार शुल्क धार्य करा जायछि। बिहार राज्य छडा अन्य राज्य आसुवा प्रार्थी माने 600 टंका शुल्क देबाको पड़िबो। प्रार्थी माने प्रथम यार ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करी यार संपूर्ण तथ्य को जानी याको आवेदन करि परिबे। तो सारा दिन होई परिबो बच्चा एवं गुरुत्वपूर्ण खबर जानि पई आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं आ वीडियो को लाइक कर दियंतु। धन्यवाद।